Na ako sa Young Hero diri sa Cebu IT Park. Nibalik lang gyud ko kay last time no daghan kaayo ko sobra kay wa ko na expect nga dagko ang ilahang portions ba. So anita sa sulod naagyoy mo kuani mo naagyoy mo assist nimo unya ato ang kuanon magpa-wait ta diri kay nanamay mo assist na naman ta sa sulod magpa-wait ta diri daghan kaayo kag kapilian. Ang problema kung mogpili-pili ka nga masobra na ka sa timbang kay itimbang man na. So pilia lang gyud nga dili kaayo dako ang timbang. So mao na ni siya magpili-pili ta diri. Naamay mo assist gyud nimo, pwede ra pud ikaw-ikaw ra. Pero mas maayo gyud nang naay mo assist nimo kay mangutana man din ka lami ba ni siya, iparis ani. Lami ba ni siyang isa nga iparis kay ayaw lang pud kag pataka og pili kay maski dili na mao ang kuan ba ang end product nimo dili na lami na unsaon na lang. Nga na pareha ipares nimo ng naa may mga label. So makabalo ra gyud ka unsay imuhang ipares. Pangutana lang pod sila ra may magkuan. Ayaw lang pod daghan na tanan kay na manubra pug ka sa imuhang ibayad unya kung ikaw ra isa take home ra gyud na nimo bayad ka 25 sa kuan sa pagpack. Pero gwapo man ang ilang packaging. Ang kani siya na taro balls, pero medyo kumukuha ng taro balls. Usually, kay maayo man kay ko mopili nga dili kay nako daghanon, bihon ray daghanon kay libre man ang bihon. Maayo kay ka mopili. Wa jud kay problema inig timbang. Ang first nako na bayran diri ra gyapon sa Cebu IT Park nga branch sa Young Hero is 215. Nya daghan na kaayo to gisayangan lagi ko kay akong nabilin wala gyud nako napa take out ba kay naa pa manggod ko'y daghan lakaw adto so wa gyud nako siya nabilin wa gyud nako siya nadala kay kapoy biya magdala-dala og sabaw no nya mag take out unya wa mo ga expect nga maayo day kaayo sila kuan pamutos inig i-take out nimo. Ang kanang kuan, ang kanang kinason, apil gyud na siya ang shell so bantay-bantay kung magbutang kag kinason kay bugat-bugat ra ba taon ng shell sa kinason. Apil na siya kay inig palit up na abiyay shell so inig inig baligya apil pud og timbang ang shell. So kana mga lami kaayo na kana siya lami kaayo na gyud. Pero nagkuan-kuan ko sa mga kanang mga fungus nila ambot lang oy ma-virus ta anig fungus. Pero lami ang ilahang mga kuan jud kanang mga wa ta kaila ba. Lami man sila. Nagtilaw-tilaw lang gyud ko kung mobalik ko apilo na siguro na ako na ako'y kauban kay di gyud mahurot kung bayira ka mahimo jud mga 2 to 3 persons gyud siya. Nya lami jud kaayo ang sabaw niya. Di jud ka kaingon ba? Kana o kana nagtilaw-tilaw na ko last time na ako'y wala giapil karon nga time mao na pud ni akong giapil kay para matilawan gyud nato unsa bitaw kung ma-blend ba gyud nimo tanan pero ang karne nila gimarinate na nanay nay timpladaan so una-una gyud inig pili nimo kung okay ra ba ang pag-blend kay maski dili na nimo makaon no kay luuran ra ka unsa ba.
So mao na ni no, mao na ni ang naluto nga yang hero. Tan-awa, nice kaayo sila presentation no. Ang tanan nga imuhang gi-choose didto para sa order, mao na siya. Kana dako kayo na siya nga bowl. I tell you, dako gyud kaayo, manubra gyud. Mao na ni siya ang luto na dako kayo nga bowl, good for 2 to 3 persons. Kita ka sa bihon, lami kay na. Nara ko. Sige di kong dala-dala og phone stand kay butangan sa kong phone. Tanawang bihon, lami kaayo siya. Mo ni atong mga gipampili ganina, di man gud makita, mayabo man ang phone kanang matuali, mauna nga ako nala anaon. Nya, lami gid siya as in, tan-awa. Pero ayaw higupa kung init pa. Kay kung higupon nimo lapwa gid ang imuhang dila ug imong tutunlan kay as in init gyud siya. Kani-gani ginahinay ra manggali nako ni siya higup kay murag lisod gyud malapwaan ta no. Sakit gid biya nadtoy kas-an naluwa na ako diretso kay wa man ko nagtuo ana jud ka init gyud di ay ba as in. Natan-awa. Aso-aso pa biya. So kung gikan kag lakaw nya medyo maglain imong kuto-kuto ang ani lang gyud ka sayang hero kay lami ang ilahang sabaw. Pero ayaw lang pili og kanang halang kaayo, regular lang kay kung halang kaayo maski dili ka makasugakod sa kahalang kay as in halang gid siya kaayo. So mao na gyud ni siya, lami kaayo. Tan-awa. Mao ni ang ilahang pag-package nga dili gyud siya maawas masking pag matuali balintong na nimo ang imuhang take out, di gyud na siya maawas. Kay katong last time wala man ko nag-take out kay abi na ko dili inani ang packaging nila basta take out. Ang bayad ani 25 pesos kung mag-take out ka. Pero okay ra pud, satisfied kay ko sa pag-package nila kay di gyud maawas ang sabaw. Maabot gyud hantod sa imuhang balay, tan-awa.